दर्शक सानाम को सगुन जहार तेहन बन नेला सेता खबर अडिगन टोठारिया तुमुल जरा खबर मजते आंजम पुस्तक तबन पे देलां बन आंजम लगी नवा खबर मुझे धरी आंजम पे मांग रे हेडलाइन आंजम पे इना तायम दो फैलावते मेनखान नवा खबर दो एसामिस भाषा तेन लई गत तबन हा तेहन दो 18 में तेहना खबर बन नेल लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप रे चलाव करते स्वीडन नेदारलैंड वाणिज्य प्रजुक्ति और प्रतिरक्षा सहयोगिता लगिते मारंग गपालमाराव होइना उत्तर भारतर बहु राज्य तीव्र गरम और सतर्कता जारी दिल्ली पंजाब हरियाणा आदि ठाय 43 डिग्री 45 सेलसियास पर्यंत तापमात्रा जाब पारे बोली आईएमडी जनाइছে झारखंड आजिर परा बहु जिलात बरखन वज्रपात और जोर बताहर सम्भावना आईएमडी कई 18 मेर परा 23 मे पर्यंत बतर हलनी हब पारे अहोम और उत्तर पूर्वांचल किसुमान एलेकात धारासार बरखনৰ सम्भावना मौसुमी बताह आगबाड़ी अहार बारे सतर्क जारी करिছে उपेन्द्र द्विवेदी पाकिस्तानक लय कड़ा मंतव्य करिছে भारत विरोधी सन्त्रास चलि থাকিলে कठोर व्यवस्था लोৱা হ'ব বুলি सतर्कबाणी भोपालत भारत अस्ट्रेलिया झार आंडार 18 हकी मैच हठात बातिल होवात दर्शकर मजत हताशा दिल्लीत सीएनजी दाम पुनर बृद्धि होवार पाছত राजनैतिक तर्क बृद्धि पाइছে नित बनाइजम फैलाते नरेंद्र मोदी बर्तमान यूरोपर केइबाखनो देश भ्रमण आछे এই ভ্ৰমণত ভাৰতৰ সৈতে প্ৰযুক্তি প্ৰতিৰক্ষা গ্ৰীণ এনাৰ্জি আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ছুইডেন নেদাৰলেণ্ড আৰু নৰৱেৰ নেতাসকলৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহ ইউৰোপীয় বজাৰত অধিক সুযোগ দিয়াৰ বিষয়েও আলোচনা চলিছে বিশেষকৈ सेमिकंडक्टर एआई और प्रतिरक्षा उत्पादन सहयोगिता बृद्धि पार सम्भावना देखा गई उत्तर भारत तीव्र गरम दिल्ली पंजाब हरियाणा और राजस्थान बहु ठायत तापमात्रा 45 डिग्री सेलसियासर ओसर चापिছে भारतीय बतर विभागे आईएमडीए हेटवेज एलार्ट जारी करिছে चिकित्साসকলে दिनर সময়ত बेছি बाहिरলৈ नजाবলৈ परामर्श दिছে स्कूलসমূहतो किछु ठायत समय हलनी करार चिंता चलिছে गरমৰ বাবে विद्युत व्यवहार बृद्धि পোৱাত বহু ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ চাপ বৃদ্ধি পাইছে পানীৰ সংকটৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে झारखंड और उत्तर पूर्वांचলত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা झारखंडत আজিৰ পৰা বহু জিলাত বজ্ৰপাত সহ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে रांची डुमका बोकारो धानबाद आदि एलेकात आईएमडीए सतर्कता जारी करिছে কৃষকসকলক খেতিৰ সামগ্ৰী সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ আসাম মেঘালয় আৰু মিজোৰামত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিছুমান নদীত পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে সেনা প্ৰধানৰ কড়া সতৰ্কবাণী उपेन्द्र द्विवेदी पाकिस्ताনৰ পৰা চলি থকা সন্ত্ৰাসবাদক লৈ কড়া মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে যদি ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ অব্যাহত থাকে তেন্তে ভাৰতীয় সেনাই কঠোৰ উত্তৰ দিব হেমন্তত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে দিল্লীত সিএনজি দাম বৃদ্ধি দিল্লীত পুনৰ সিএনজিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত সাধাৰণ মানুহৰ মাজত অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইছে বাস অটো और टैक्सी भाड़ा बृद्धि पाब पारे बोली धारणा करा होइছে विरोधी दलসমূहे केंद्र सरकारक मूल्य बृद्धि नियंत्रण नकरार अभियोग तुलिছে खेलार खबर इंडिया भार्सेस अस्ट्रेलिया अंडार 18 हकी मैच हठात बातिल होवात दर्शकर मजत हताशा देखा गई आयोजकসকলে कारिकरीर समस्यार बाबे मैच बातिल हुआ बोली जनाइছে सेता खबर दो नाडेगिन लय मुचाद के तबना मा सानाम को जोहार टाइम न्यूज़ लगिते जोड़ाव तहन